जय जगन्नाथ सांग तो आज पहुँची गलु फाइनाली जो बालियापाड़ पालिया पुल आग को जो कालिकापुर मकर मेला रे तो चलतु एंजॉय करवा वीडियो को स्टार्ट करिया। प्रथम लाइन अच्छी खाଇବା दुकान चाउमिन डोसा बेलपुरी দেখুন भाग्य लठारी 200 টাকা এখানে আপনি যা কিনবেন 5 টাকা যা বাড়ি নিয়ে যাবেন 5 টাকা মনে রাখবেন বিদ্যুৎ বাল্ব পরিবর্তন দেওয়া হয় না তার সঙ্গে জলের কম খরচ হলে আপনার 5 টাকা সাবান গ্যাস 5 টাকা রুমাল 5 টাকা আঙ্গা 5 টাকা নেল পালিশ 5 টাকা সেফটি বিল 5 টাকা ন্যাপথালি 30 টাকার বড়িয়া খেলা মানুষ বাজার বিভিন্ন প্রকার খেল আছে এটি পুরা 5 টাকা মাল और एक माल 5 টাকা চার্জ দেখেন হ্যাঁ চার্জ দেখেন কি আর চার্জ लाइट जो मारी मलिया जिन भी क्लियर देखा जाए।
भाई ये विभिन्न प्रकार माने कढ़ई अच्छी हाथी जबरदस्त लगे कुकुर छुआ मस्त है पूरा ये लव तो किया भाई चटिया केते 5टा को 100 टका ये मीठा पान कितना भाई 10 वो गिनिबान पानो भाई तुम घर गई आज्ञा थाना छक फायर पानो ना पूरा नोड़िया ये रो ना ओजन भी है ना हां हाथ से 150 टका एटा ना मेला को आसतु नोड़िया पूरा पापुज बना है पूरा 150 टका ए कौन है के 100 टका मस्त कौन है सेरा न बने खाइब ना खाइब खाओ ना छेनाटा মাত্র 34 টাকা এবং 7 টাকা প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য মাত্র 40 টাকা এবং 7 টাকা 40 तो सामने पुणे देखा नेक्स्ट वीडियो से जय जगन्नाथ।